ngay luôn ta KBC Center Church Mall Noi area Haubung Mite Hauzau se Jinka Pha Pakai Jesu Krista Milung se Nazalin Tuni Pathini Imukitawin Pathini Pathin Hau Khom Dingin Nang le na insung mi zong na na tsia pathin thu ngai dingin ana ki gongin lang pathin milung se na te ho sei khom ding za khom dingin na na mun tsia nang ma zong taw na puma pathin thu na nangai dingin pakai minin kahin te min hi Bible chang hin sim do inkating taw na kahin nei ding hi Gospel John bung som lekhat Gospel John bung som lekhat chang thum na ji chun aso pinu te ni ahinga mi asol hanin aza pakai ve nangma nangai lut chu anai agati sa hlonin agati sa hlone tin sangup nan simkin nge hiti chun anai ti aza chun na chun ni na laizin chuin hichi nung chun asei joi ho za juda gama che kitaw hite ati chang som la khatna hi cheng chu aseyin chu zowin aza igol pau Lazarus chu ai mutai ahin ai mut sukhang dingin kachi ding hi ati chang som le sagina hi chun Jesu ahongin thana akoi zu nili ahitai ti ahetai pathenin athu phathei bo pe ohan taw na hin ne ingate ei ngai lo pen ale ei lung set pen na kapathino Tuni Jinka Pha na nang ma thu a ke holim ding le nang ma lung se na te ho sei kit dinga pakai ka chang se hi zong le pulpina ka hongkal kita in hi zong le pakai muntin ning tina na oza dinga ki go sadem dema mo hi athonin ke le sa hi in la na oza sa te zin lang pakai nangin Malaya Galilee dilin panga na chate na holimpi zi bang chun tunin zong atha ben holimpi atha bia na oza sa dingin na komin ka hong tawin hi lockdown hen lang containment zone ki hi zong le pakai na o thip ding wang kanom po in pakai na o ka ngai naw athip ding wang kanom po bin hoi na che the hi uzong leng pakai nang ka ho naw ka nga diu kanom di po bin hiti he chun ka na mun chewa na lung se na in ne holim pi wa na o nei za sa te di bin ti a hi za na chu ka pakayo Jesu mina ka ta bo hi amen so pite ho Tuni Jinka Pha na hin igela hele Sunday masa chun kana sejin pathin ho in ikai khom na diu zong hung nai tan te kana ti na hi ahen la tu langa hi evet na hele agam la che kitdanin do tan e ho jing zong containment zone dan nin do kitawin hi ye chun Tuni Jinka Pha na pathin thua ike holim diwa ka dei sa chi piham tila pathinin tauna asan lo dana igel tingule ti hi sarmana kaman nomin hi pathinin tauna asan lo dana igel tingule ti hi ka sei do nomin hi Gospel John bung som le khat hi Mary le Maltha thu sim le aso pipa Lazarus thi thu sim ahin Lazarus so hungdam motan Bethany khuwa
ai le asopite ni hin Jesu ko ma asol honin pakai nangai lutu adam mo agati sai ahin la hilaya sun aga ko hona aga tau hon lai ta hin pakai Jesu Christa he nini ombe na lai zin hin nini zo chun juda ga ma chi tau te ti in anake ho hawen hin ai la hi chi zo chun ni pitikit tam ti al agal hun hin nili anal hing tan hi ti hi ahi le tuna ikoisan nom chi pi ham iti al hen ibola pakai Lazarus adam moi kitia aga ko wa chu Jesu Christa chi pai lo hela ai lo le Jesu Christa in don lova nili akoya nili zawa chu chi hin tem ti hi tunia ingai to divin kadai sa kinin hi phar khan chun thusim khat hitin kan sim da in hi pakai la cha khat pathin ta santa khat he tuya anakhi in hi tuya khe pumachun taw namanin pakai nei hu da in atin navan til hin solin lang nei hu da in atin hi ai le hilai ta chini piti am ti a le hin avet na hele helicopter ahungin helicopter la hu do ding akig agovin hil ama nom pon pakai van tilin e hu do ding he na ti in abanin kong jahaz sahung kinin van tilin e hu do de hetin na pangcha khe jing in hin ai le chilai ta chun ama jong chu tuya akhelu nin athita na hin athi pha na hin pakai ko ma alhagaw chi in pakai ko ma akal to ta na hin ala pakai ko ma chi la hin pakai to kimu to hin pakai ko ma complain about tan pakai tuya ka khi in ibola nang in nehu do loham atia la hin helicopter ka hin sola kung kahin sol chula em ati aleken kathum chuwa vantil na hin sol ding katiya vantil kanga hi ati ahin lapakai pathin an sol chu helicopter ahin sola kung ahin sol hin ahin la ama thum ta chun anikito lo da ne hin tuna he kain ko te ho itaw naw hi pathin asang poi ti a pancha khe thei a hi pu na hin tuna yong higa vet diwa kadai sa chi piham ti alahin Lazarus adam moi ti a aso pitenin ahung sei hon hin hung taw hon hin pakai ni hung hu do hon hin ati hin hung sudamin ti a ako hon hin amani gela cha pet na ato zo se adal ha Bethany lang cho adela hichi Lazarus chu aga hu do ding ahilo la aga dam sa ding ti hi amani kinep na hi ahi wang hin cha chu nini ombe na laizin aumna ko na Bethany alhun ki de chu nili an alhing ta na hi nili lhana chu ipiti am ti ale hichi lai khanga chu gamjong sa ding hin nam se ding a hi ta na hi ai le tlaya koisan i ball pen tau chu i bola pakai jin atau peta chu sang lo hela khunung sanga hung hin tem itial hin azi umahin pathin in tau na asan kite ho hi ei ma ngai dana asan ding a hi pon ama lo pi na ding to amma choi atna a na dinga bo pakai jin taw na asan hi tiong hi isu milo diwa pakai mina ka hinti hi te kanen Lazarus ibola pakai na san nili anga kho ham tel azi chu zudate ta sandung zuizin zudate ki hildung zuizin mi athia nithum sung hi alhagaw hi wa le a ama ta sa sungayong lut kit zia hung thau thei kit na lai heti hi zuda te ki hil na khat a hi
nili ahong lina halawang ama hong le hindo kidding chu uchan sumlo hita ti cha hin ahi le laya hi pakai Jesu Christa in Lazarus thi aga thodo kidding chu amma ho ta san zo se ki chai nong amma ho kinep na zo se ki chai nong a he pakai pathe aung na la ye ti he a het na diwa he pakai jit hiti a hinili ananga he tiwang hi isu min lo di win pakai minin ka hin te min he coronavirus ung ki sei pe na hin taw nai na mangovin ami malin zong taw na mang zong ho bung au min a ho bunga taw na mang zong au min an ngola taw na mang zong au min pakai la za izan ham kha zong taw na mola che a coronavirus ki nga na dinga taw na mang zong au min he e ho bung zong coronavirus ki chai ding kal inga lal ma win ken zong ka nga lal ma zing in he mi pi hoi ni kai kalu ka nga lalin wa choi lai sa kalu ka nga lalin itaw khom kalu ka nga lalin pathin pha te sela I ho khom kalu na sata in ka nga lalin hi ai le ikinep naw bang chung hi ding ham iti ale ahung che chen ahung gam la chen tuin e ho sung zong hi containment zone dan in akyum tan mini amudo kitawin positive hetai ti chu he so ke tawin hi kain ko te ho ai le itaw naw hi sana lo hita ahi lo wa le itaw naw hi don lo dai lo wa pathin akoi hita ahi pu akoi de pu de pathin apet pe na asan loi amin akhungai sot loi amin ahi wanga ama lo pi na ding to ata san cha te hon ta san na de tai pan thein di wa hi pathinin ama program ama phat sim ama timing dung zuiza pathinin na to ding hi ti hi ikinep lallo di win pakai minin ka hin te min hi te kanan phan masangin jong kana saita in hi pakai pathin thane hi chula ibola maltar sang dinga achate na phat sa ham John has te holo Ebola Polycarp te holo Ebola sei zui som le ni ho Ebola maltar anachang kho ham pakai zin ahu do the chula Sadrak Mesak Abednego meilhum sunga bon ahu do ahele Ebola ta sancha te chuza chu maltar anachang wa alol anakitana meya anakihaluwa avuna nakilip mova Ebola hita chu gen thei ta na thiuham azi chu pathinin hiti a thidinga chu pha sa hin azi chu pathinin ama lo pi ki phon na ding ama programa dinga che dinga pha sa hin dunia yang coronavirus adinga taw na izan iman huita pathinin itaw naw jong hin sang te nan tin ahiwanga Ebola he pathinin hita hin kho hi asu chom lo hamitiale pathin lo pi ki phon na ding hi dunia hi nang man na ta san na aha lo ki phon na ding hi ya chi pi sejam Jesu Christa Bethania hong thun na chun IPSM ti alhin asopinu ngin pakai nang ana umle chun ka sopi pa thi lo dinga athi so aile lai ta chi IPSM tel jesun tua jong hi thei hi nata sana hele til thau ding a hi thokin ni la thau ding a hi ti wang chu ka ta sane tua jong nata san le thei hi ati ki cho tuna hi kain ko te ho pathinin e ho akuna ade hi ipiham atha be aigel ki di win ka dei sai te ka na khat sei ki ninge mosi Egypt gam chi na them na zo se anazil sai ke ze abanin zethro apu zethro kel ngoi na chinin kel ngoi achin lai ta in pakai zin amma na tong dingi
อิสราเอลซาเตปุยโดดิงินอันกูโดตานหินไอเลอิจิปต์กามาทิลกิดังตามตาบอลปุมินไออิสราเอลซาเตหินปุยโดตานกำทิบกำมาจานเตียงละไม่โกงินหินปูจินสุนเตียงละไม่หลังงินหินปูจินอากิลเกลเตียงว่าเฮเลมานาอเปอินซาดูจาเตียงอาเลวามีมินอันนาวอินฮิติจุนประเทศอิสราเอลซาเตหินปูจินเฮอาฮิวางินกันนานกำลุดดิงพะนินโมซีกันนานกำนังนลุดเหลาดิงเฮที่สุไอเลดิวตรอนมีลังบุงทุมลังขวเวนาเลปีเสเซมกะเต้าเจงินปะกายจินฮิจิจงทุนวางเต้าตะหินอธิโจฮิจิจงทุนวางเต้าตะหินอามาเลวปีนดิงเฮนดูนินจงกันก็เตหออัฐาเบนเกลกินอุเตโคโรนาไวรัสเสหิลวานหินขัวอาปะเทนินนาเต้านาซานลวะคอยขะเออเปดเป็นไอโหหินอีเต้านะฮิอเปดเป็นนินซานินเห็นหลังหุงกิดังลำเจียงเห็นหลังหุงกิเขลพุดเจียงเลติอาเฮอีเกลหินอหิวางินปะเทนินอาคงไอสดนาจุนทิลโซเซเฮอพาดนาอันกอยฮีที่ฮิตุนิพานินก็ใส่ดอกโนมินฮีเตกานันเฮซิกายาเลียงปาจิงจงจูประเทศนี้นะเต้านะกุมอาสานเปียกุมสมเลงอาจบปีเบจูไบเบิลที่ฮอนนะใส่จูกุมสมเลงอาจบปีเบจูเฮซิกายาเลียงปาอินอภัจุมอีมาจาอบอลดอตะปุยอันนั้นที่เป็นอามันอบอลดอเป็นสิพิฮัมติอาลหินบาบิลอนเลียงเตโฮอามาวิลาหุงติงอาหุงวาจูอามันเยรูซาเล็มเลวปีนเจ้าเสสนาทรงมันตัมอาฮิเลวเลเทมเพิลเลวปีนเจ้าเสจูอาหุงเวทสาตาจูฮิจิอาเวทสาอาฮิเลบาบิลอนเตจุนฮิจิฮาวนาโฮจูอัทังเซตวาอาศัยนาจูบีซีจะกุบลังอาอิสราเอลซาเตโซอาหุงไกวาฮิจิเทมเปอร์อสูจิมวาในเลโกเจ้าเสอจอมใจเกอุจูอีพิเซฮัมเตอเลเฮซิกายาปะเทนินอัตาวนาอาสานเปียกุมสมเลงอาอับบอลโดสุนจะฮีอันตีโอเห็นยาสไบเบิลทีมันปะเทนินเฮซิกายาในสุงกิเสียมตุบตันนาดัมตาเลวดิงเฮอติคนอันนั้นทีมเห็นนางเฮเลฮิจิขวบอลโดเลวเดฮิตีไบเบิลทีมันอันนั้นเสียนี่ฮิตีเฮียจุนตุนินกันก็เตะหอปะเทียนพาดโกนกิตีปะเทียนพาดโกนกิตีไอพาดโกนตจงอกิโตปนปะเทียนพาดซิมกิตีจงไอพาดซิมตจงอกิโตปนเฮียสุตุเนอปะเทียนินนัดมโมนาตาวาเฮเลอาสานโลโตหุงกิโลจีดิงอาสานโลเฮปอยอาสางเงนังได้บังอาจสานเฮปอยอามาเลวปีนดิงโตนังตาสันนานักขันลิดนดิงาปะเทนินนาตาวนาอาสานจีฮีที่ตุนิพานาก็ใส่ดอกโนมินฮีตุนิอาจงก็โซปิเตหออีกำสุงวาจงบอยนาอาสังเจเจดัมโมเวเสนาสังเจเจตายอีตาวนาวจงฮิสานโลดานาอุมไลตายลุงทดาหินปะเทนินโปรแกรมสูมาโกนหินเตปะเทนินพาดฮิอัตเตปโซนหินเตปะเทนินอีติพาดและอาสานดิงฮัมอามาสานพาดจูอิงาหัดดิวเฮที่ฮิตุจิงกาพานะอิเซดโอเฮปะเทนินอิเซดอนาวอทูพัทเทเอโบปิตาวเฮน